Liberté télé lajɛba tiɲɛna muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka taa se radio lamɛnbaa ma an b'aw fo k'aw barikada aw ka cɛsiri ni aw ka timinandiya la sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na aw ka jɛmukan n'o ye Ciwara ye min bɛ lase aw ma télé Liberté sanfɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o kuma k'aw fo k'aw barikada aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'aw cɛsirilen don ka jɛmukan in lajɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 fɛ minnu bɛ lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli ani tanu bɛ ka taa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an y'o fɔ aw ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ko Ciwara ale mana fɔ a bɛ dɔkɛlaw don ko fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yen k'olu cɛsirilen don ka dugukolo firikɛtɛ yɛlɛma maa minnu bɛ yen k'olu cɛsirilen don ka dɔn ka fɔ tilema bɛ waati min na ka na dugukolo ka diyagoya wagasi ka tila tuguni ka ɲɔkisɛ bila a kɔrɔ k'i wakuli kɛ Alahu subahanahu wa taala jikuna bɛ se ka jigin a kan cogo min na ka se k'o falen k'o kɛ suman ye k'i sigi k'o bɛɛ lajɛlen makɔnɔ o ye cikɛlaw dɔ ye nakɔsɛnɛlaw ye cikɛlaw dɔ ye jiriforotigi ye cikɛlaw dɔ ye fo ka taa se mɔnikɛlaw ma fɛn fɛn bɛ kɛ cɛsirilen don yaasa i ka dɔn ka fɔ du dɔ dayirimɛ bɛ se ka sɔrɔ e la cogo min na nin bɛɛ lajɛlen ye Ciwara dɔ ye Ciwara dɔ ye maa jumɛnw fɛnɛ minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ k'olu ye denmisɛnninw ye n'u ka dɔn ka fɔ u ye kalan l'école kɛ n'u bɛ ka maaw fɛnɛ k'u bilasira ni baarakɛtaw ye baarakɛta minnu n'a b'a to bi bi in na an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka baaraw la ka sɔrɔ a ma kɛ ni degunba ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni sɛgɛnba ye bi bi in na an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka dunfɛnw na ka sɔrɔ a ma kɛ ni ka dɔn ka fɔ engrais ko ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn ye fɛn min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ma don n'a nataw la o kumana olu fɛnɛ ye Ciwara dɔ ye o kumana an bɛ Ciwara bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen walasa bi maa min bɛ an bolo kɔrɔ n'an bɛna jɛ ka baro kɛ ale ye Salimu Jawara ye Salimu Jawara ka dɔn ka fɔ denmisɛn don min ka dɔn ka fɔ n'a ye sɛnɛkɛ école a y'o de kɛ o kumana u cɛsirilen don baara minnu na yaasa i ka dɔn ka fɔ sɛnɛkɛlaw bɛ lafiya cogo min na Salimu an b'i fo nin waati in na kɔri baasi tɛ yen i sera an ka kɛnɛ kɔnɔ bi a diyara an ye an bɛna jɛ ka baro kɛ bi fɛn damadɔ ka sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na an delila ka jɛmukan kɛ ka tɛmɛ wa i ka dɔn ka fɔ bita o bɛna baara daminɛ fɛn min kan o ye yaasa Mali kanu bɛ se a yɛrɛ balo cogo di sɛnɛ la ka sɔrɔ an ka sɛnɛkɛfɛnw ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ Maliyɛn yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ balo ka maliden bɛɛ lajɛlen balo ni anw yɛrɛ ka malidenw ka sɛnɛkɛfɛnw ye yala ni ɲininkali la i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna aw minnu ye sɛnɛkɛkalandenw ye. D'accord, donc yanni ka kuma daminɛ n bɛ présenter fɔlɔ n tɔgɔ ye Salimu Jawara donc n ye agroéconomiste ye spécialiste du développement rural en même temps n ye entrepreneur ye en même temps bon n'an ko k'an bɛ kuma Mali ka a yɛrɛ ta sɛnɛ sira fɛ o ka nɔgɔn parce que bi espace caman de bɛ Mali bolo donc a dɔw ye office du Niger ye an b'a dɔn c'est 1 million d'hectares et il y a que 10% seulement qui est aménagé o million 1 hectare la i bɛ taa sɔrɔ sigiyɔrɔma kɛmɛ la sigiyɔrɔma 10 dɔrɔn de aménagé don n'o ye 100 000 hectares o tɔ min bɛ yen foyi tɛ ka k'o la donc ni jamana sera k'o ta k'o don ba la a ka ca Ala fɛ Mali dumuniko bɛ nɔgɔya quoi n'i ye o jateminɛ e ko ko hectare bɛ taa ko miliyɔn na nka a bɛɛ lajɛlen ta la ka baara mun de la a tɛ ka baara yala baarakɛmɔgɔw de tɛ yen wa tari maaw m'a ɲini tari mun de don. bon a baarakɛmɔgɔw bɛ yen a baara ɲɛdɔnbagaw bɛ yen mais min bɛ an jɛ o ye gouvernement ka accompagner hali bi gouvernement ka a ɲɛsin sɛnɛ ma ni gouvernement y'a ɲɛsin sɛnɛ ma Afrique de l'Ouest bɛɛ Mali b'a bɛɛ ta k'a bɛɛ balo sɛnɛ la parce que an ka dugukolo ka bon ni jamana caman ta ye et puis an ka dugukolo texture fɛn fɛn bɛ yen presque diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka dugukolo la voilà. Mais e dalen don a la k'a fɔ ko ni foro kɛnɛ walankatara ka di denmisɛnninw ma ko e bɛ k'a fɔ cogo min na k'a bɛ se ka kɛ ten. Oui, effectivement a bɛ kɛ ten wa a nafa fɛnɛ bɛ ye parce que yanni gouvernement ka jeunes accompagner fɔlɔ u bɛ jeunes former fɔlɔ de donc n'u ye jeunesse former sisan donc ensuite u bɛ accompagnement kɛ k'u suit donc u ka jeunes bila office kɔnɔ mɔgɔw ka malo sɛnɛ mɔgɔw ka jaba sɛnɛ mɔgɔw ka tomati sɛnɛ a ka ca Ala fɛ problème de chômage min kɔni bɛ yen u bɛ jɔ pewu voilà. N'i ye office jateminɛ bi Salimu i b'a ye k'a fɔ office yɛrɛ bɛ malo min sɛnɛ office yɛrɛ bɛ dadunfɛn min sɛnɛ est-ce que Salimu a bɛ du Mali de kɔnɔ tari a bɛ kɛ cogo di parce que n'i ye office jateminɛ baara min bɛ ka k'a kɔnɔ bi ne ma d'a la k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ko Maliyɛn bɛ se ka dɛsɛ da dumuni na. oui baara min bɛ ka k'a kɔnɔ a baara fanga ka dɔgɔ mais n y'o de fɔ n ka kuma na sisan n ko ni gouvernement ye accompagnement kɛ bi parce que office kɔnɔna na hali office tilayɔrɔma sabanan a ma aménagé hali a tilayɔrɔma sabanan ma aménagé 1 million d'hectares de bɛ yen 100 000 dɔrɔn de aménagé la il y a 900 000 olu vierge bɛ yen foyi de tɛ ka k'o la bon o min filɛ 900 000 min vierge bɛ yen il suffit seulement gouvernement ka accompagnement dɔɔni kɛ wariba yɛrɛ tɛ u ka jeunes former sɛnɛ sira kan hali minnu ma sɛnɛ kalan kɛ u k'olu former sɛnɛ sira kan ka wari dɔɔni dɔrɔn labila hali n'u bɛ c'est à dire a moitié ta dɔrɔn k'a kɛ bɛɛ kɛ malo ye
malo kulo bɛ se ka sɔrɔ i nana Mali la yan Mali dugukolo ka yan. I ka nin kuma in an bɛ ɲɔgɔn na halisa dɛ kamasɔrɔ n'i y'a jateminɛ office bɛ ministre dɔ de ka bolo kan n'o ye ministre de l'agriculture ne ma fili bon o ministre fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni lahawuta kɛnɛ in bɛ yen olu bɛɛ bɛ na tugu ka ministère kɛ ka tila ka taa ten e filɛ ka accompagnement kuma min ni fɛn min fɔ ne mɔgɔ si da tɛ to a kuma la o kuma jɔn de bɛ na se ka nin fɔ gouvernement ye. Bon est-ce que ministre minnu bɛ na est-ce que ɲɛdɔnbaliya dɔɔni t'a la parce que sɛnɛ filɛ nin ye image min jirala sɛnɛ la hali bi o image kelen de bɛ mɔgɔw kunkolo la a bɛ dɔw ɲɛna bi hali bi ko fɛn tɛ sɔrɔ sɛnɛ la sinon ni mɔgɔw b'a dɔn pays développés la i b'a ye agriculture u ka agriculture développée ba de don olu tɛ dɔwɛrɛ kɛ ni sɛnɛ tɛ o i b'a ye dun ka fa sabatilen jamana o jamana la a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ nɔgɔya bɛn bɛ yen lafiya bɛ yen n'i y'a mɛn lafiya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ dun ka fa de jamana ka indépendance yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ sirilen bɛ dun ka fa de la tant que i ka dun ka fa ma sabati tu n'es pas indépendant anw ka problème bɛɛ de y'o ye voilà donc ni gouvernement ye a cɛsiri o sira kan ministère k'a cɛsiri o sira kan oui sani i ka kuma latigɛ tɛ mais a cɛsiri bɛna kɛ cogo di ne b'o de nɔfɛ parce que i bɛ ka kɛnɛ min fɔ nin bɛ yen nɔ a ka ca san bayirika ye mais foyi tɛ ka k'a la ministres nana ministère la jamana in kɔnɔ olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ sɛnɛ kɔ olu ye sɛnɛ de kalan olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ sɛnɛ parce que ni office jateminɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ foro bɛ minnu bolo maloforo bɛ minnu bolo office kɔnɔ c'est des particuliers mɔgɔ minnu kelen don ni ne taara sisan ne ko ka yɔrɔ dɔ di yan ko n bɛ sɛnɛ kɛ a fɔ ko ne ka fɛn dɔ kɛ ni ne y'o kɛ dɔrɔn yɔrɔ bɛ di ne ma ne bɛ sɛnɛ kɛ mais alors que denmisɛnnin camanba bɛ yen minnu ye sɛnɛ kalanw kɛ minnu ni diplôme baw b'u bolo n'u bɛ se ka baara kɛ a la a ti di olu ma fo un particulier k'o ka taa dɔrɔn yɔrɔ ka di o ma o ka baara kɛ ni a ye e yɛrɛ kɔni ka jateminɛ kɛ yala k'a to o cogo in na e bɛ ka min fɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ. Voilà n'a b'o cogo kɔni na ɲɛ sɔrɔ man di o yɛrɛ dɔ ye problème de corruption bɛɛ ye problème parce que n'i taara san ko ka yɔrɔ d'i ma i ye min fɔ san o b'o de ye exigence de sigi k'i ka wari sara ou bien ka nin kɛ tan normalement ni gouvernement ma se ka mɔgɔ a particulier minnu bɛ taa k'u b'u ka wari don a la u man ka wari minɛ olu la u kan k'olu to olu ka investir n'u yɛrɛ ka wari ye en même temps u ka tila k'olu accompagner sinon gouvernement yɛrɛ de kan ka réagir c'est-à-dire ka ɲɛsin agriculture ma wari min bɛ ka bi marifa ni fɛnw na n m'a fɔ ko a wari man ka don a la dɛ mais hali n'a wari sigiyɔrɔma sabanan donna sɛnɛ la bi c'est-à-dire maliyɛn bɛɛ bɛ lafiya dumuniko la wari min bɛ ka débourser c'est-à-dire armement na wari min bɛ ka don chaque fois ka mɔgɔw recruter armement na n'u ye a wari ta ka formation kɛnɛ ka mɔgɔw former sɛnɛ sira kan mɔgɔw bɛ lafiya quoi sans recrutement fɛn fɛn bɛ kɛ sisan a bɛɛ ye armée de ye or que ko wɛrɛ bɛ min to ye o dun ka fa de fɔlɔ bɛ yen o de kan ka sabati fɔlɔ voilà ɲɛ bɛ kɛlɛ kɛ falen de don bɔrɔ lankolon tɛ jɔ dɛ voilà i y'o min fɔ o fana ye tiɲɛ ye an ye jateminɛ kɛ Mali gouvernement kɛlen don ka ba don sɛnɛkɛfɛn min na bi c'est-à-dire ne yɛrɛ kɔni bolo kɔɔri de ye o kɔɔri de ye parce que peut-être kɔɔri mana sɛnɛ yan n'a taara kɔfɛ nafolo min b'i sɔrɔ a la o de don wa o dagosi ka bon o de don wa ne kɔni t'a dɔn mais Mali gouvernement kɛlen don ka ba don fɛn min na sɛnɛkɛfɛn min na o ye kɔɔri de ye mais pourtant a kɔɔri tɛ dun peut-être fo n'a kɛra tulu ye mais a nafolojɛ de bɛna di a ma o bɛ ka taa don da wɛrɛw fana fɛ min tɛ balo siraw ye yɔrɔ kɔni a ma nɔgɔn k'a fɔ ko gouvernement k'i ɲɛsin sɛnɛ ma n tɛ i y'a fɔ cogo min na san damadɔ in kɔnɔ ne yɛrɛ ni denmisɛnnin dama min jɛra n'u ye sɛnɛ kalanso baaraw de kɛ u tilala u ka diplôme b'u bolo mais halisa u sigilen don baara tɛ ka kɛ i mana min mana wuli ko an y'an ka papier ladon yan fɛ an y'an ka dossier ladon yan fɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ ko la donc politique e bɔra bolo politique jumɛn bɛ yen hali sisan e yɛrɛ k'i ka denmisɛnnin hakili la gouvernement bɛ se ka min kɛ jusqu'à ce que denmisɛnninw bolo ka don baara la office Niger ka di bɛɛ ma bɛɛ ni min bɛ se k'a sɛnɛ a ka sɛnɛ ni sɛnɛcogo ye fɛn ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'a y'a sɛnɛ a mana sɔrɔ a mana se a balo bɛ kɛ nin cogo in na a balo bɛ kɛ nin cogo in na mais to jamana kɔnɔ n'i ko k'ale bɛ nin feere o y'i ka hakɛ o bɛ di i ma n'a tila n'o fana kɛra sinon denmisɛnninw bɛ se na se ka courage sɔrɔ k'i kun don fɛn dɔ la mais tant que gouvernement yɛrɛ ma k'a kunna donni jama ne ma deli k'a bɛ nɔgɔya dɛ. Bon a ko ɲɛ ka nɔgɔn a ka gɛlɛn parce que fɛn bɛɛ bɛ dépend volonté de la ni gouvernement ye a volonté ta don min na a bɛ nɔgɔya c'est-à-dire n ye min f'i ye office a aménagement a se bɛ Mali ye a se bɛ Mali ye a se bɛ Mali autorité ye ka office aménager est-ce que a se b'a ye a se bɛ Mali gouvernement ye a se bɛ Mali autorité ye ka office aménager mais pourquoi u tɛ ka aménager parce que i b'a sɔrɔ u ɲɛna ko sɛnɛ tɛ activité ye min bɛ se ka jamana in bɔ jɔnya kɔnɔ i b'a sɔrɔ u t'o de kalama fɔlɔ so n'u b'o kalama c'est-à-dire gouvernement yɛrɛ bɛ
c'est-à-dire Salim va kalama va kalama et Malika président min bi sa no transition président anana e maloni je ne sais pas maloni femu ton che katana e vermouti mais o ya donc a fo ko kongo be mo la bon na do ka fo ko kongo be mo la kongo be se ka fura ke chugo di fo sene de ka ke parce que kana ke ko chaque fois mi na flo de fene che katana e ko fe kata balo san kana di jamana du no duma alors que balo be se ka sene en fait a beba soro ka du. Donc nous avons une volonté politique comment au de benani aye ami je kado ke ala kato din main kado gouvernement mo clos là ya sey kado ka fo démission fene ka barantanya bi ka kele et parce que ni asoro là munu bi bara munu ye bara kala lu drontew oui parce que ni fraude ma c'est ka mo ko jule bla ko no o mo ko kele mbi se ka demba jule mo ko jule da balo voilà c'est une chaîne voilà chaîne de donc ni gouvernement yo famo ko na kamé ci bla ka ta gouvernement mo ko bla ka jatela ko office ka bara yelema o ka di mo ka bara kenaye bolo ka to jamana ngono ya sa du nga fa bi se ka sabati ndo ko ngoto du o manganti bane bala uti ba ni ya de nyakol kala na yi seneke fenkel ta jaba redon na yi jaba ta kala jaba c'est jusqu'à 25 à 30 tonnes à l'hectare hectare clé a area esauke a prévu be bambolo kata 25 tonnes na kata 30 tonnes à l'hectare bon 25 tonnes 30 tonnes à l'hectare mi rebe do a bara rebe la ni jibi bolo atiteme wa keme an wa bioro kan mi do a bara bela ni jibi bolo atiteme wa keme an wa bioro kan atiteme kan bon ibo bara ke kalo saba kalo nani ngono iba ibina soro mge fen 3 millions à 4 millions bo soro ebe wa ken wa mo do fena ka 3 millions 4 millions soro est-ce que au bara est-ce que bara boka bara tuka voilà kalo saba kono nyo jati mine yamana 3 millions soro kalo saba kono juli kalo ti million gele ya o ministre ka sara dio o ni ministre begele rangele la donc c'est pour que ka ira jeune la ko sene de bisaka jamana in bono la sene de bisaka jamana in lafia gouvernement nga fam jeunesse fene ka fam no yo fam sansan donc na me dingam ngona ambe bokono bon nous ko bolo jeunesse ya fam mais na gouvernement na fam oh wala ka se ka ko klo kunandiye ko se ka family soronna no kara ka ro ka fo sigambi ban jamana kono parce que ni ko mo be no ko be nyina fenta mangore oh karsa kai chegen karsa cheka jugu karsa yini kan karsa ni o beba su kono de falendo ni kono bara falente mo mo tenisila e o te basi ami wati mine ko sisan an de la ka kuma fendo ka no agriculture hors sol ka seneke ka soro ima dugukolo frikete yelema an kuma na o kanya oh mais ka seneke ka soro ma dugukolo frikete yelema ani sene do dugukolo re frikete yelema li sene yala dafara juma de budi nyonche bon dafara mbuche folo oui d'abord am tani à côté historique l'agriculture conventionnelle enfin voilà truc conventionnel oui ka seneke ni engrais ka seneke ni engrais ka engrais ke sumona pour que ka c'est-à-dire a dit donc on est en 1950 on est en 1950 donc ça où que baby boom ça c'est un terme économique mais ma ira ka fo croissance démographique voilà bo de ko fo jamachaya donc jamachaya de ato ni agroéconomie sou ni biochimie sou c'est-à-dire réfléchir ka engrais nous en place pour que c'est-à-dire les semences hormones que hormones éléments pour que c'est-à-dire ou ka tanga surya ka production ba ke mo ka dumuni ke alna soro dumuni qualité may mo ka dumuni ka to parce que comme fene mana mo fa fene may do ka dumuni ke alni dumuni qualité fene may mieux vaut que ka do dum o ka fa ni ma fo dum voilà donc engrais agriculture conventionnelle na télé donc ay fanga soro faut 600 arrêter de bouiller agara de bouiller bema donc parce que ni banawi donc qu'est-ce qu'il faut faire amna c'est problème au d'agriculture biologique amé ce comment chokodi donc au faire au de banque nana donc munu be ni dugolo tugolo ambe olu sensibiliser amé au ketchoko yo la ambu former ka gira ka fo sene ali ba ga santo sans fait ika couloir kono ika garage kono iba ke robé au fane agriculture hors sol ou agriculture biologique voilà au système flat de a différencier au de quoi agriculture conventionnelle ale nana pour que ça de beka se ka dunga fa ka se ka sabati ale na kalde may mais agriculture biologique ale na fa ye ka dunga fa sabati ani ika dunga vraiment ko los wala kan na fa la se farkoloma voilà o de tumé folo mais o de blala ka so ba ke jama cha ça fait on farafiu masika fere fo isoro
o fɛn in na parce que n'i y'a jateminɛ engrais ni a bɔ tubabula de nanzarala de ka na anw fɛ yan o kɔrɔ ye dɔrɔn ka na di farafinw ma cɛw a ye nin dun ten a ye nin bila aw da ten n'i ye kabaju kelen engrais bɛ yen n'a kɛra kɔrɔ kabaju kelen bɛ se ka den 15 bɔ ju kelen komi n'i ye a kɛ tomati kɔrɔ sisan ni tɔw ta ye tile 15 ye tile 6 dɔrɔn e ka tomati sera mais min ta ye tile 15 ye n'o y'a ka tomati kari k'a bila tile 6 tigi ka tomati kari k'a bila tile 15 tigi in ka tomati bɛ se ka kunɲɔgɔn kelen kɛ bilalen nin dɔ in ta ye don n'a dugusɛjɛ ye a bɛ ji bɔli daminɛ donc ni e yɛrɛ y'o jateminɛ dɔrɔn k'a ye a lajɛ dɔrɔn e kan k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ nin na min tɛ ɲuman ye nin fɛn min mana don adamaden yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamaden ka maaya tiɲɛ donc fantanya dɔɔni b'a la parce que n'i y'a jateminɛ bi Mali yɛrɛ la yan produit minnu bɛ s'an ma ka produit bio ɲini i bɛ taa très généralement o ye mɔgɔ ye sɛbɛn mɔgɔ minnu ye parce que i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu hakili la ko ni wari t'i kun i man ka dumuni ɲuman i man ka dumuni woloma quoi i man ka engrais mafɛn ni engrais tɛgɛfɛn minnu na i man k'olu woloma or que à long terme n'i y'a dun a tila ka kɔlɔlɔ de las'i ma mɔgɔ baarada ye engrais mafɛn ninnu dunni ye mɔgɔ b'a dun waati bɛɛ manzini ni engrais mafɛn ninnu i b'a ye n'i bɛ kɔrɔ ni cancer ni diabète ni i t'a bana provenance yɛrɛ dɔn wa c'est des maladies a tɛ ban furakɛli la so sɔgɔ fo k'i faga a tɛ to yen mais or que agriculture biologique bɛɛ bɛ se k'a kɛ ni système filɛ bɛɛ de bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se k'a k'i fɛ yen wariba ko t'a la moyen ba ko t'a la i b'a k'i fɛ à moindre coût i b'a tɔnɔ sɔrɔ c'est-à-dire n'an ye agriculture biologique n'an y'a ta o kɔrɔ de ye ka se ka sɛnɛ kɛ ni an yɛrɛ ka nɔgɔ ninnu ye ka sɔrɔ bayɛlɛmali foyi wɛrɛ ma don a la a bɛ jiriden min d'i ma fɔlɔ a ka di filanan baasi foyi t'a donni na sabanan a b'i nafa donc n'i ye dɔ in jateminɛ a se ka di dɔw la dɔw olu dundala yɛrɛ man di a tɛ se ka mara n'i y'a dun fana a bɛ kɛ sababu ye dɔ y'a fɔ ɲɛna ko engrais bɛ kɛ fɛn minnu kɔrɔ de i n'a fɔ a jilama ninnu ni pesticides ni fɛnw i kɛ o kɛ k'a dun ko jinin dɔ bɛ tɔni fan dɔ fari fan dɔ i kɛ o kɛ k'a dun jinin dɔ bɛ tɔni fari fan dɔ farisogo kɔnɔna la donc a bɛ na fara ɲɔgɔn kan o y'a camanba kɔni dun sa a bɛ na fara ɲɔgɔn kan fo k'a caya n'a b'a ko n'a ye kilo de sɔrɔ non kilo tɛ ou bien je sais pas hakɛ dɔ bɛ n'a y'o sɔrɔ a bɛ se ka na i sigi dɔrɔn farikolo fan dɔ la ten a bɛ se ka kɛ kunkolo ye a bɛ se ka kɛ kɔ ye a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara ye donc dɔrɔn bana nana o bɛ se ka yɛlɛma dɔrɔn ka kɛ cancer ye furakɛ cogo ti a la banaw bɛ na ten de banaw provenance sugu ka ca dugu jamana dɔw bɛ yen olu cɛ yɛrɛ si an bɛ hakɛ to olu cɛ si tɛ cɛya la ka sababu kɛ nin fɛn ninnu ye parce que muso yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye muso fila bɛ cɛ kelen kun donc pour que ka se ka tiɲɛli kɛ muso dɔ b'a bidon dɔ ta dɔrɔn k'a lamaga a kucukucu dɔrɔn k'a kɛ suman na donc ni cɛ y'a dun dɔrɔn mago bɛ sa donc cɛ mago sara ale mago sara a sinamuso mago sara jama nin tɛ fɛn ye dɛ a bɛ jouer mɔgɔ ka fertilité kan cɛ fara muso kan cɛ dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ jouer hali muso ka fertilité kan n'i y'a ye muso ka denko bɛ ka kɛ bi césarienne ni kun tɛ yen fɔlɔ a kun bɛ yen mais a kun fanga ka dɔgɔ sisan césarienne ka ca a cas bɛ remarquer fan bɛɛ fɛ c'est parce que engrais ninnu de don engrais dɔrɔn de don et puis manque de fer bɛ musow la engrais de don i b'a ye den bɛ sɔrɔ den jeli man ɲi c'est-à-dire koloci bɛ den na fer ko manque bɛ den na fer ko manque bɛ muso la engrais dɔrɔn de don parce que produit bio c'est riche en fer produit bio c'est riche en fer n'i yɛrɛ ye wosobulu ta de façon naturelle muso minnu bɛ n'a bɛ fɔ ko fer ko manque b'u la n'u ye wosobulu dun i b'a ye ka fer bɛ n'o farikolo la ka fer dose bɛ ɲa farikolo la wosobulu kelen a bio kɔni jan an na hakili t'o la par contre u bɛ produit furakisɛ min di musow ma ni fer b'a la musow b'a kalama du man di o kasa gɛlɛman min bɛ fura min fɛ dɔw t'a dun dɔw b'a bɔn yɛrɛ dɔw ko k'a b'u fɔnɔ voilà c'est ça or que a bɛ se ka sɔrɔ nin planche ninnu na lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ a b'i lanugu cɛ dɔ wosobulu kɔni i b'a kɛ sagasaga i b'a kɛ tigɛdɛgɛna la a tɛ mɔgɔ sɛgɛn voilà donc a b'o cogo de la wosobulu an laban na o k'an taalan ye sa cɛ fɛrɛ bon parce que n'i y'a jateminɛ musow bɛ sɛgɛn parce que musow de ye tobilikɛlaw ye produit bio ninnu a jaba n'a tomatiw ni a fɛnw yala a da de ka gɛlɛn ka tɛmɛ dɔ in kan wa tari bon a da ka gɛlɛn ka tɛmɛ dɔ in kan dɔɔni mais n'o yɔrɔ fɛnɛ ma jateminɛ bon o yɔrɔ da gɛlɛyali in bɛ na min fɛ parce que c'est rare i b'a dɔn fɛn min man ca o da ka gɛlɛn hali sanu a bɛ ten
ji valeur ka bon sanu yo ko jugu kɛ mais ji bi bolo la mɔgɔw bolo fan wɛrɛ dama wari man ca an bolo ji tɛ foyi ye ji yɛrɛ de bɛ kɛ ka sanu ko voilà donc a b'o cogo de la produit bio bɛ ten i b'a ye produit bio a man ca en même temps produit bio e ka intervention bɛ kɛ produit bio a sɛnɛ la donc i bɛ main d'œuvre caman utiliser a sɔrɔ fɛnɛ man bon i n'a fɔ dɔ in donc n'o kɛra ni a feereyɔrɔ la sa i b'a feere da b'a la ka sababu kɛ i ye main d'œuvre min utiliser a la en même temps a valeur nutritionnelle a nafa kama e b'a wari caya donc n'o kɛra sisan c'est-à-dire fantanw bɛ yen minnu ka nasɔngɔ wari man ca olu t'a sɔrɔ ka san voilà sinon n'a sɛnɛbaga cayara ni bio sɛnɛbaga cayara ani dɔ in bɛɛ bɛ kɛ kelen o a bɛna kɛ a bɛ conventionnel la tunu aw yɛrɛ bɛ nin ka kɛ parce que an yɔrɔ caman yala an y'a ye k'a fɔ caman bɛ ka bɔ engrais ko in na dɛ mɔgɔw bɛ ka faamali kɛ a la k'a fɔ dɔw yɛrɛ ta ye sisan u b'a ni dɔ in dɔɔni ɲagami dɔrɔn u b'a ni dɔ in dɔɔni mais hali n'u ale dɔ in yɛrɛ bɔ a la pewu an y'a tila k'a fɔ o de fana ka ɲi an ma kosɛbɛ n'a kɔni bɔra la pewu kɛlɛ yɛrɛ tun bɛ o de et puis an ka o kɔfɛ manjini musow bɛ manjini minnu kɛ na la donc jɛgɛmugu b'an bolo o kama n'i y'o kɛ na la o bɛ najini jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ o bɛɛ ye bio kɔnɔna ye mais an yɛrɛ bɛ se ka nin bɛɛ kɛ o an yɛrɛ bɛ se ka nin bɛɛ parce que n y'a mɛn ko vermouth sisan jɛgɛ wusu fɛnɛ produit dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ k'o bɛ kɛ jɛgɛ wusu fɛnɛ la ni jɛgɛ wusu bɛ bɔ wagati min a caman bɛ sɔrɔ wagati min dɔw bɛ olu t'a feere u b'a stocké ɲɔgɔn kan produit dɔ bɛ yen nɔ k'o k'a la k'a mara a bɛ se ka 3 mois kɛ marali a tɛ tiɲɛ tugun tɛ don a la foyi ni a commencera ka tunu wagati min u b'a emballé ka sɔrɔ ka na n'a ye donc o min fɛnɛ bɛ dun kɔlɔlɔba b'o fɛnɛ la mais kunun nin tun tɛ yen o ye produit min bɛ kɛ jɛgɛ wusu la k'a mara o produit ye formol de ye produit chimique don a man ɲi n'i y'a kɛ fana limɔgɔ tɛ sigi a kan limɔgɔ tɛ sigi a kan tumu fana tɛ don a la a produit a man ɲi bon n'an ye jɛgɛ wusu an t'a kɛ jɛgɛ la n'an ye jɛgɛ wusu an t'a kɛ jɛgɛ la mɔgɔ b'a kala pour que a se ka jɛgɛ conserver ka jɛgɛ wusu conserver pendant des années ou soit san kelen a bɛ se ka san kelen kɛ n'i y'a kan sa tumu tɛ don a la foyi tɛ don a la mais mɔgɔ b'a dunni min kɛ o bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ parce que produit chimique de don limɔgɔ tɛ sigi fɛn min na o man kan ka se mɔgɔ kɔnɔ poison don voilà donc hali dɔw b'a kɛ sugu la c'est pas bon voilà an b'a la k'o bɛɛ dun inna lillahi a bɛ se ka maîtriser mais a maîtriser man nɔgɔn a kɔni bɛ dépend toujours c'est à dire volonté ko de la volonté ninnu maîtriseli ma nɔgɔn anw fɛ yan parce que hakili tɛ ninnu na o ninnu hakili tɛ jigin fɛn ninnu na yɛrɛ hakili tɛ ka jigin sɛnɛ la cogo min na office kɔnɔ dɛ hakili de tɛ jigin fɛn ninnu na ten parce que duguba kɔnɔ yan nɔ bɛɛ n'i kun tilenna nin de ka di ne ye n ka programme ye nin de ye bi n bɛ taa nin de kɛ ainsi de suite donc nin fɛn ninnu bilalen don kɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka se ka hakili ɲuman d'an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Jawara an bɛ taa ɲɛ dɔɔni n'i ye sɛnɛ jateminɛ kunun ka na se bi ma i bɛna ye k'a fɔ aw ni aw ɲɔgɔnnaw aw ye hakilinaw sɔrɔ ka baara kuraw bila sen kan yaasa i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛfɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu i mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka bayɛlɛma cogoya wɛrɛ la n y'o yɔrɔ dɔw ye an ka tiga ta sisan yɔrɔ tiga dɔw bɛ yen sisan nɔ n'i y'a dan n'a wulila i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a tigaju bɔ a bɛɛ ye kɔlɔ janba i bɛ taa sɔrɔ den 4 den 5 b'a dɔw kɔnɔ mais est-ce que o tiga ninnu ye anw ka tiga ye wa a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na bon o tiga ninnu an ka tigaw b'a la dɔw fana bɔra yɔrɔ wɛrɛ parce que sisan hali IPR laboratoire la an bɛ yan semence dɔw ta ka don ne ye laboratoire kɔnɔ k'u gène yɛlɛma donc n'u gène yɛlɛmana sisan parce que i b'a dɔn Afrique de l'Ouest la Mali bɛ ɲini ka kɛ numéro 1 ye semence yɛlɛmali la mais a dɔnnen tɛ toujours c'est à dire manque d'accompagnement du gouvernement an ka professeurs bɛ IPR la ils sont très expérimentés Afrique de l'Ouest bɛ o ɲɔgɔn tɛ mais o dɔnnen tɛ a Jawara n'an tora nin na est-ce que sɛnɛ yɛrɛ laban tɛna dabila don dɔ o dɔnnen tɛ sinon an ka semence de bɛ ta yan donc ka don n'a ye laboratoire kɔnɔ k'u gène yɛlɛma donc o de bɛ na ni semence hybride ye o de bɛ na ni hybride ninnu u bɛ résister condition sugu bɛɛ la u bɛ tɔnɔba di sans fiɲɛ jiba t'u tiɲɛ voilà olu bɛ ten de o de bɛ na ni a fɛn tigɛ kɔlɔba ni a kaba ɲalenba ninnu ye quoi a bɛɛ ye variété hybride de ye d'accord Jawara kulu mɛ nin ka se siyan la an bɛ i fo k'i barikada k'a jira i la k'a fɔ nin tɛna kɛ an siɲɛ laban ye kɛnɛ in kɔnɔ nka an tɛ se k'an kɔ don abada n'an m'a ɲini f'i ka kuma denmisɛnw fɛ ka tila tuguni kumakan laban yɛrɛ ye min ye k'o di an ma. aux jeunes m'a f'i ɲɛna tout simplement i n'a fɔ n ye min fɔ émission tɛmɛnen c'est-à-dire sɛnɛ de bɛ se ka Mali bɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi donc yani c'est-à-dire jeunes
plupart ka taa armée la yani jeunes plupart ka taa kɔgɔji sanfɛ. Venez, nous avons, c'est-à-dire une vaste terre ici. Dugukolo b'an bolo yan a ti ban n'i bɛ voyager i b'a ye dugukolo bɛ yen sira kan foyi de ma k'a la donc jeunesse ka na u ka investir sɛnɛ sira kan. Maintenant gouvernement ka côté m'a fɔ hali bi gouvernement ka fonds mobiliser gouvernement ka agriculture kɛ au cœur de tout ce qui est urgent. M'o de fɔ gouvernement ɲɛna u agriculture bila priorité la u kana problème foyi bila l'agriculture avant tout et ils verront les résultats dans 2 ans. Voilà. O kumakan laban ye jumɛn ye? Bon kumakan laban toujours accompagner la jeunesse, sensibiliser la jeunesse vers l'agriculture. C'est tout simplement la seule activité qui peut sortir maintenant l'Afrique de la pauvreté. Ko k'a ɲini gouvernement fɛ u ka denmisɛnw dɛmɛ u ka nafolo ka bila baaraw ka se ka kɛ dugukolo caman baden bɛ jamana in kɔnɔ baara ka se ka kɛ dugukolo bilalen bɛ baara ti ka kɛ a la denmisɛn minnu bɛ yen n'u bɛ taa kɔgɔji sanfɛ olu ka kɔgɔji sanfɛ taga dabila u ka na dugukolo ka baara minnu yɛrɛ fana bɛ yen k'olu ti ca la a ye wuli a k'aw madu dugukolo la an ka jɛ ka dugukolo baara ɲɔgɔn fɛ a fɔra tudunkan na ko dugukolo tɛ maa si janfa n'i ye min bila dugukolo jukɔrɔ o de b'i falen o de bɛ tila tɔnɔ i bɛ tila k'o de fana tɔnɔ bɔ diɲɛ yɛrɛ y'o de ye o kumana ni tun y'aw ka jɛmukan ci wɛrɛ ye bi ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn bolo o tun ye Salim Jawara ye an b'a fo ka barika da k'aw kelenkelenna fana bɛɛ lajɛlen fo k'aw barika da an ka filɛli la n'a timinandiya la o kumana k'a ɲini Ala subahanahu wa taala ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan n'o ye ci wɛrɛ ye nɛgɛw la Fanta Jabate ale tun bɛ yen salamu aleykum.